এ ভগবান, এটা কি হবে? হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোর কালি ব্লগ আথরে স্বাগত আছে। তো মু গোটা কথা ফার্স্ট কই দিতা তোমাকে যে মুই বাহাঘরু আসিকরি কিনি ভিডিও নাই করতেথনু কেনে কেনা আমার পরীক্ষা হবার দুসরু মুই গুটি পড়াপড়ি করতেথনু নাকি ভিডিও নাই করি পাতেথনু। তো ইনা পরীক্ষা চলিছে। তো মুই ইনা বাইরে আছো, ইনা একাথরে ডাইরেক্ট কলেজ যেতে হব। তো মুই পৌঁছি গেলু কলেজ। তুমি গুটি দেখাই দিতা আমার এটকার ছুয়া কি করতা দিনা মোর সাংটা मोटे क्वेश्चन आंसर थिला गोटे दुईटा। तो मुझे बाटे देनु तापर बसिक देखब कॉफी करो बोली आर एगा देखा तो कहाँ परीक्षार चिंता नहीं कहीं समस्ते घूरी बुलता हन ओडे भी घूरी बुलता हन आर एठे आमी दुई जण। तो समस्ते एग्जाम दी सारे एग्जाम दी सारी बाहर के बाहरी आसन समस्ते बाहरी सारी कर सब घूरी बुलिन तापर पूरा बिंदास आर किछु ने करमिन जंतु आर केहू परीक्षा नहीं अंतु पूरा गेम खेलते नहीं पड़ीछन के कार की करतान। आर गोटा कथा कही आर एटा होला हमार इंटरनल एग्जाम टा खाली अंतु बड़े मिसबो बोली एटा करतान। तो समस्तिकर चेहरा है एग्जाम टा नहीं किछु भी डर नहीं अंतु की मोर भी चेहरा है किछु डर नहीं कने मोटे मोर सब सॉल्यूशन रो सॉल्व पाछे। तो कॉलेज आसी करी खाई पी सारी करी आज के गुटी चौकी मैच करते हो तापर आज थोड़े पढ़ते हो। तो इना चौकी खेलवार प्लेयर पहुँच गनु तापर मोर भी मुई बाड़ी धर बाहर गनु तुम्हार के देखे ना केते प्लेयर आसी जाय छ आमार चौकी खेला प्लेयर इगा तीनटा फास्ट एक जे खेलमु। तो इना चौकरी खेली सारली तापर इना जे जार घर पळावा गोड़ा धोई सारी करी जे गोड़ा जिंस देखे दिना तुम्हार चौकरी खेली सारी करी हले एमकार खेल सरी नीना भी मारबे 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 मारिछे। तो कुटी ठंडा नगला बड़े निया जड़ी छी एगा गोटा गोटा वीआईपी बाबा। तो ठंडा नागते हमार के कुटी चोर करते जीता हम एक दुई जन दौड़ी छन। এটা জনে চোর করলা দৌড়িল আর জন পাই পালে सोला गोटा नहीं काटला एटा गोटा काट बे बे एटा। तो हमार के एतकु नियाय होता है नहीं आरो आमी नोटा के जीवा है ना এটা হলো আমার জাহিরাটা। চাঁদ উপর উঠতে ছোট্ট इगा जो बड़ बड़ का ओय बड़ बड़ का गोटा पीस पे एटा काचा आगा एगा एगा उठे टूड़ा होबे बुलता है खाली एका बुलता हूँ दुई जन देखना हाइटा निया चोरता है ओके। तो आमी एटा निया से की होते होते गोटा बुद्धि वाला हमार मुंडे बहुत चोर नगा ना आमी एटा बसिची एटा कहीं गला 1 2 3 एटा गोटा 4। तो आमी गोटा भूत करिछि जने आछे एटे तुम ओके देखाई दमु। तो ये भूत होइछे तो हमार इंस्टाग्राम में पोस्ट करबार नेकी गोटा आजकार वीडियो करबा हमारे এটা জায়রাটা না তো সমস্ত ভাবিন রিয়েল নি ভূত। তো ইনা আজিতাই তো ঠান্ডা নাতে বড় জোর আমার কে আমি এঠে আমার জায়রা ভিতর কাট কুড়াইতে আসিছি ইনা রাতিয়ে মাছ ধরতে যাবা না ও শুরু চলো 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 চলো
ভাই বাবা এটা কি রে ই বাবা রে কিটা রে পাস কাস কিটা বেটা এ ভগবান এটা কিটা বে সিরিয়াস ম্যাটার করছি এই বাটে আমার নদী জিতে ওটা গোটা রাস্তাটা আছে ও বাটে জিতে করেছি তো আমি ফ্রি ফায়ার খেলতেଥିଲି তো ওহার আগରୁ আমি চকি খেলতেଥିଲି আর চকি খেলতে খেলতে ফ্রি ফায়ার भी খেলি নিলি আর গোটিকে রাতি भी হয়ে যাইছে না আর আমি গোড় হাত भी ধুইনি না ঘর গেলে আমারকে গাল দেবেন তো আমি ইনাকে নদী জিতাই আমার নদী নি পাশে আছে নলকো বলকো পাশে নাইনি তো ইনা নদী জিতাই আমি তো এটা আমার নদী যাবার পুরা রাস্তাটা গাজাড়নি পুরা এডে পুরা গাজাড় এডে भी পুরা গাজাড় হলে भी জিতে পড়তাই আমারকে তো আমি জিতাই এটা কুটিক সারসুল কিটা করতে হয় কুটিক কিটা বে सारसर तो कीटा करता है কিটা বে देखा भी जीते नहीं अंधार नहीं पूरा আছে কিটা বেটা धोड़ा नहीं कीटा देखा जीता है ধবলা নেবে পছ 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 এটা आस्ता है বে কিটা বে কিটা বে কিটা বে কিটা ভগবান তো আমার ভূতবালা অ্যাক্টিংটা বহুত বঢ়িয়া গলা আর আমার দুইটা শট করেছি ভূতবালার কেন কেনা গোটাক জায়গা ভিতরে যেটা করলি ওটা জনে পড়িগলা যে ওটা হাসি হাসি পুরো ইহা করদেলে আর ওটা সিরিয়াস ম্যাটার করছি এই বাটে আমার নদী জিতে ওটা গোটা রাস্তাটা আছে ও বাটে জিতে করেছি আর তুমি ভাবতে থিবা যে মুই খালি ভিডিও নি করতাম পড়তাম না কেতেবেলে তুমি পড়তাম भी যেতেবেলে টাইম মিলता है मुझे खेली सकता हूँ सब कर सकता हूँ एगा भी जंतु करता हूँ तो सब कर सारी भी पढ़ता हूँ कहना समस्त कार तो ना मोबाइल नहीं ना तो मुई मोबाइल सब पढ़ता हूँ तो आर बेसी किछु कहता हूँ तो आमार किंतु नगला भिडियोटा कोटी बहुत एपिसोड वाला আর হলা আজ আমার পরীক্ষা লা তো আমার পরীক্ষাটা भी बहुत बढ़िया गला এটা হলা ইন্টারনাল পরীক্ষাটা আর মোবাইল আমারকে এলাউ নে কতন ভিতরটা তো আমি মোবাইল কা বাহারে রখি দি তো মুই भी বাহারে রখি দিথেনু তারপরে মুই অন্টা করি ভিডিও করথেনু তাহা সলা বেলা আমি পুরা বাহারি করে পড়াই আসলি সমস্তেই পড়াই নিন আর কিছু কই নাই ওঠে তো আর বেশি কিছু কইতা নেই মোর কালি ভিডিও এটা সমাপ্ত করে